Pozdrav ljudi, u našem videu o vožnji plominkom smo najavili neku vožnju odmah sutradan. Ako niste gledali taj video možete da pogledate klikom na karticu u uglu. I od našeg videa ništa, evo već 3-4 nedelje koliko. O čemu se radi? Ujutro smo ustali, krenuli da prema motoru da idemo na taj put najavljeni, međutim ispod motora smo zatekli jednu lokvicu antifriza rasladne tekućine. Imali smo kvar, kućište termostata je propustilo rasladnu tekućinu i onda, pošto je bio vikend, nismo mogli to odmah da popravimo i nismo otišli na tu vožnju. Poslije toga loše vrijeme, obaveze na poslu, tako dalje, i evo tek sad smo uspjeli da se uskladimo da idemo na tu vožnju prema Bovcu, dolini Soče, tako da evo sad ćemo da ispunimo naše obećanje. Ostanite s nama do kraja videa, bit će tu svašta da se vidi, bit će tu i slapova, i mostova, i planinskih prevoja, i jezera i svega nečeg zanimljivog i lijepog, pa uživajte. I da predstavim i ekipu po običaju. Marija iza mene, evo je, kaže, sad me kritikovala da se ona nikad ne vidi na snimcima. A danas imamo i još jedan motor sa nama, odnosno moj brat Siniša je sa nama sa svojim Benelijem, tako da bit će još ljepše i zanimljivije nego obično, pa idemo polako. Krećemo iz mjesta Škofije u okolini Kopra koje se nalazi na samoj italijanskoj granici, tako da granicu gotovo odmah prelazimo bez kontrole i zadržavanja, a zatim se odlučujemo da zbog mogućih gužvi ne idemo kroz sam grad Trst, nego se vozimo cestom iznad Trsta, koja je i ljepša za vožnju i pruža nam fantastičan pogled na Tršćanski zaliv i grad Trst. Ovaj prvi dio našeg puta nije naročito zanimljiv za vožnju, ali prolazimo neka lijepa mjesta kao što je recimo Štanjel. Zatim vozimo prema Novoj Gorici, prolazimo i Novu Goricu, a odmah zatim i Solkan, gdje samo letimično bacamo pogled na Solkanski most jer smo tu lokaciju već obišli i ovog puta se tu nećemo zaustavljati. Cesta nas dalje vodi kroz dolinu Soče, koja je i na ovom dijelu lijepa, iako dosta mirna i široka, ali je zadržala onu svoju prelijepu boju. Saobraćaj je nešto više jer je nedelja, a nedeljom su gužve veće. 80 km od polaska stižemo do našeg prvog odredišta, a to je danas mjesto Kanal. Tu ćemo se kratko zaustaviti, pogledati Soču, a zatim nastavljamo naš put dalje. I prva tačka ovog današnjeg putovanja je mjesto Kanal ili Kanalom Soči. Kratko smo navratili da pogledamo taj most u kanalu, da vidimo malo Soču, smaragdnu rijeku. I evo nam kolega Markera. I nastavljamo dalje jer plan je onako dosta ambiciozan danas. I Slovenije i Italije ima svega tu, pa malo smo s vremenom vjerovatno kratki. To je to što se tiče kanala. Šta da kažem, malo mjesto, simpatično mjesto, Soča već ovdje prelijepa. Naša sljedeća tačka na našem putu je most na Soči.
Cesta od kanala prema mostu na Soči je lijepa za vožnju, ali na nekoliko mjesta se vrše radovi, tako da preporučujemo oprez zbog mogućih zastoja. Dvadesetak kilometara kasnije stižemo i do mosta na Soči, mjesta koje nas odmah dočekuje jednim prelijepim jezerom koje, iako je vještačko, ima fantastičnu tirkiznu boju, tako da odlučujemo da tu malo zastanemo, pogledamo i popijemo kafu. Evo nas, most na Soči. Prelijepo, jeste vještačko jezero, ali prelijepo, mora se priznati. Tirkizna boja, jako posjećeno, puno motora. Pogledamo vrijeme da i mi, umorni bajkeri, popijemo jednu kafu. Evo nas u nekom lokalu, iskreno ne znam kako se zove, evo ga, pizzerija Jezero. Nažalost nemamo neki dobar pogled. Znači što se tiče cijena, ovo je sasvim korektno, kafa negdje oko 2 eura, znači 3 kafe 6 eura, pizza 10 eura, sasvim korektno. Ajde malo da razgledamo ovo lijepo jezero. Radi se o vještačkom akumulacionom jezeru, ali zaista je lijepo i po našem mišljenju vrijedno obilaska, vrijedno posjete, a koliko vidimo ljudi se kupaju tu, uređene plaže neke, tako da možda nekad dođemo i na kupanje malo ovdje. Jezero je lijepo i rado bi se još malo zadržali, ali čeka nas još puno puta, još dosta lijepih mjesta, pa idemo dalje. Sljedeća stanica na našem putu je Kobarid, Napoleonov most. Uživamo u još 20 km dinamične vožnje po odličnoj cesti i stižemo do Napoleonovog mosta u Kobaridu. Beautiful.
Wow. Tu smo na Napoleonovom mostu, Kobarid. Most se zove Napoleonov zato što je Napoleonova vojska nekad prelazila ovim mostom. Ali nije istorija ono što fascinira, nego pogledajte Soču kakva je. Zaista prelijepa. U svakom slučaju ljudi, naša preporuka da posjetite ovaj most vrijedi, definitivno vrijedi. Zadržat ćemo se par minuta ovdje pa idemo dalje. Prelijepo je vrijeme da krenemo dalje. Sljedeća stanica Vodopad Boka. Evo nas na samo par kilometara od Napoleonovog mosta. Stali da jedemo gladni. Nismo ovoliki od gladovanja nego od hrane. Pošto moj burazir voli da sprema hranu, uživa u čovjeku u tom, ponio je sve. Znači, ako nekad budem išao na put oko svijeta, on će na Beneli stavi ovu bočnu prikolicu, ali onu vojnu komoru za spremanje hrane i idemo. Ništa, jedemo pa nastavljamo dalje. Ovaj ručak, mezu, užinu, marendu nismo snimali da ne vidite da jedemo ko ispitna komisija. Nastavljamo dalje. Evo nas, razgledna tačka na slap Boka. Bilo bi divno da imamo vremena sad da idemo pješke gore do slapa, ali zato bi trebali više od sat i onda ne bi stigli da obiđemo sve drugo što danas planiramo. Ovaj put ovako iz daljine, a drugi put idemo na slap. Inače, cesta od Kobarida do ove tačke je odlična za vožnju. Fina cesta, tečne, dosta brze krivine otvorene, tako da za jednu finu fluidnu vožnju, puštajuću, a ipak onako malo i dinamičniju, odlično, preporučujem. Prije nego što krenemo dalje, još jednom gledamo Soču, savršeno čistu rijeku koja je pitka, dakle potpuno ispravna za piće, i to se iz ovih kadrova i vidi koliko je čista, bistra, fantastično.
nastavljamo dalje u pravcu Bovca, s tim što idemo kroz mjesto Česoča. U Česoči stajemo na jednu kratku pauzu jer je poprilična vrućina i trebalo nam je da nešto popijemo. Malo se rashladili, idemo dalje, sljedeća destinacija. Odlučili smo da u sam Bovec ne ulazimo, ne znam, nije nam trenutno interesantno nešto. Sljedeća destinacija, Velika korita Soče. Na putu prema Velikim koritima primjećujemo odmah pored same ceste jedan zanimljiv viseći most i jednostavno smo morali da stanemo i pogledamo. I vjerujte, nismo se pokajali, nismo pogriješili. Živimo u Sloveniji i znamo da je zaista prelijepa zemlja sa prelijepom prirodom koju njeguju i čuvaju, ali je zaista teško prenijeti vam koliko je ovo sve očaravajuće, koliko ostavlja utisak na čovjeka. Vozimo se dalje i napokon stižemo i na Velika korita Soče. I evo nas, napokon. Razlog zašto smo se uopšte odlučili za ovaj put je bilo upravo ovo. Velika korita Soče, htjeli smo to da vidimo. A usput smo vidjeli toliko dobrih stvari do ovoga, a ovo je kruna, definitivno. Prelijepo. Uživajte. Wow. Fantastično. Šta da kažem. Kakva ljepota, stvarno. Vrhunska. Vrijeme da idemo dalje. Ostali bi dugo ovdje, ali evo novi zadatak. Žao nam je što danas nemamo odjeću za kupanje. Iako je voda izrazito hladna, ipak jednostavno tako primamljivo izgleda da bi se okupali. Ali eto, sad imamo razlog da još jednom dođemo. Ajmo dalje. Mala korita Soče pronalazimo uz nešto muke, jer nije jasno označeno tablama, a i Google mape ne pokazuju pravilnu lokaciju. Mali savjet, ako želite da nađete baš ovu tačku, tražite kamp korita i to vam je ta lokacija, to su Mala korita Soče. Bukvalno gdje god stanete, fantastično izgleda. Ovo je kamp korita ovdje.
Nastavljamo dalje prema Paso di Predil, odnosno Predel, Prevoj Predel, i idemo na Lago di Predel, odnosno, kako Slovenci kažu, Rabeljsko jezero, odnosno Predilsko jezero. To jest, prelazimo u Italiju. Prvobitno nam je namjera bila da čitavu ovu vožnju, čitavu ovu avanturu smjestimo u jedan video, ali toliko ljepote jednostavno nestaje u jedan video, pa smo odlučili, kako vam ništa od ovog što smo vidjeli ne bi uskratili, da video objavimo u 2 dijela kako ne bi bio predug. Nastavak ove naše avanture pogledajte u našem sljedećem videu koji će se, obećavamo, pojaviti u roku od 2 do 3 dana. Hvala na gledanju. Ukoliko to već niste uradili, zapratite naš kanal, lajkujte, šerujte, komentarišite, vaša podrška nam puno znači. Puno hvala i vidimo se u sljedećem videu.